औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, घर और कारोबार की तशख़ीस का अमल। दोस्तों, बाज़ लोग सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे घर पर जादू हुआ है, या फिर कारोबारी जगह पर या फिर कारोबार पर जादू हुआ है, या फिर जिन्नात का असर है। तो इसका बाकी इंसान का पता तो आप कमीज़ से भी लगा सकते हैं, या फिर नाम के आदात से भी लगा सकते हैं, यानी हज़ारों तरीके हैं। लेकिन ऐसा तरीका कि आप उसमें घर की और कारोबार की तशख़ीस कर सके, ऐसा किसी किताब में मिलता नहीं है। अगर किसी किताब में या फिर किसी के पास मिलता है, तो वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए आपने किसी भी अमल की ज़कात अदा करना होगी। तो दोस्तों, हम आज एक ऐसा अमल पेश करेंगे कि जिसको हर बंदा कर सकता है और हर बंदा इससे वाज़ेह तशख़ीस भी कर सकेगा। और इसकी ना ज़कात है, ना इसका हदिया है, कुछ भी नहीं है। चूँकि हमारी कोशिश यही है कि वो अमाल आपकी खिदमत में पेश करें जिनसे आपको हकीकी फ़ायदा हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि बाज़ ऐसे नुक्ते होते हैं जो हम लिखते नहीं हैं, बताते हैं, आप वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको अमल में नाकामी होती है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज की अमल की तरफ। अगर आपने अपने घर की तशख़ीस करनी है, तो पहले मैं फ़र्ज़ किया ये आपका घर है। दोस्तों, आपका घर जिस अंदाज से तिकोन की शक्ल में या किस अंदाज से भी हो, आपने अपना घर का नक्शा वैसे ही तसव्वुर करना है। देखिए, ये मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये मेरा घर है और ये मेन गेट है। अब आपने यहाँ खड़े होकर मुंह इस तरफ करना है, मतलब मुंह गेट की तरफ करना है। जो मेन आपका दरवाज़ा है या गेट है उसकी तरफ करना है। यहाँ पर खड़े होकर इस साइड पर आपने दीवार पर, जहाँ पर गेट ख़त्म हो, वहाँ पर जो दीवार होती है, वहाँ पर आपने यूं पंजा रख के, देखिए दोस्तों, यूं पंजा रख के यहाँ पर भी निशान लगाना है और यहाँ पर भी आपने निशान लगाना है। ठीक है ना, ये दो निशान हो गए, ये एक यहाँ पे एक वहां पे, आपने पंजा रखा, यूं आपने निशान लगाया। अब इस पर आपने 11 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है। सूरत मुज़म्मिल शरीफ आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं, खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 11 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के अब इन दोनों के दरमियान जो आपने लकीरें लगाई हैं गेट के चारदीवारी की साइड पे, यहाँ पर पोंछ दे। अब 3 मिनट के बाद आप फिर नापे, अगर ये पहले नाप से बढ़ जाए या घट जाए, अगर आपका हाथ यूं बढ़ जाए और लकीर छोटी हो जाए, तो ये आपके घर पर जादू के असरात हैं। ठीक है, जादू के असरात हैं। अगर लकीर बड़ी हो जाए और आपका हाथ जो है वो कम हो जाए, तो ये जिन्नात के असरात हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो पूरे मतलब आपके घर की तशख़ीस हुई ना। बाज़ औक़ात किसी एक कोने में जिन्नात रहते हैं, तो ये अगर आप गेट के साथ कर लेते हैं और पूरे घर में जिन्नात नहीं होते, तो इससे ये जो लकीरें हैं ना, ये ना घट होती हैं ना ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आपने हर कमरे की तशख़ीस भी करनी है। जितने भी आपके कमरे हैं, या फिर ऐसे समझे कि आप का किचन है, उसकी भी आपने तशख़ीस इसी तरीके से करनी है। मतलब अगर मेरा एक कमरा यहाँ है, एक कमरा यहाँ पर है और यहाँ मेरा किचन है, तो जिस तरफ इसका दरवाज़ा है, अगर इधर दरवाज़ा है या इधर, आपने यहाँ पर खड़े होकर मुंह इधर ही करना है। अब इस साइड पे आपने ऐसे हाथ रख के यहाँ पर और यहाँ पर निशान कर देना है। 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर इस पर फूंक मारनी है। फिर फिक्स 3 मिनट के बाद आपने इसकी जो है ना फिर दोबारा नाप करनी है। अगर कम हो जाए तो जादू है, अगर बढ़ जाए तो जिन्नात है।
ٹھیک ہے نا دوستو، یہ طریقہ ہے۔ اچھا دوستو، اب اس کو آپ سمجھے کہ آپ جب بھی یہ تشخیص کریں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، باقی جو تشخیص کے اعمال ہیں انشاءاللہ ہزاروں اعمال ہم عملیات ٹیچر پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہر قسم کے اعمال، جادو جنات اور ان کے حضرات کے حوالے سے بھی اور تشخیص کے حوالے سے بھی۔ پھر بھی میں دوستو بتاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنا حصار اور حجاب نہیں کیا تو جنات یہ آپ کی تشخیص توڑ دیتے ہیں، آپ تشخیص نہیں کر پاتے۔ اب حصار کیسے کرنا ہے؟ 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ یوں دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے اور یہ کہیں، یا اللہ میں نے ان کلمات پاک کی برکت سے اپنے تمام وجود کا حصار کیا، نہ کوئی جنات اور نہ کوئی جادو اور نہ کوئی موکلات میرے کام میں دخل دے سکے اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان دے سکے۔ یہ کر لیا، اب آپ نے جنات اور جادوگروں کے نظروں سے چھپ جانا ہے۔ تو وہ کیسے آپ نے کرنا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت بھی آپ نے 11 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور اسی طریقے سے سر سے لے کر پاؤں تک پیر لینا ہے، اور ساتھ ہی یہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں، یا اللہ میں نے ان کلمات پاک کی برکت سے سر سے لے کر پاؤں تک، عرش سے لے کر فرش تک اپنا حجاب کیا، کوئی بھی جادوگر یا جنات یا سفلی موکلات یا کسی بھی قسم کی طرح آفات بلیات نہ مجھے دیکھ سکے، نہ مجھے کوئی نقصان دے سکے اور نہ میرے عمل میں دخل دے سکے۔ اس کے بعد دوستو آپ تشخیص کریں، انشاءاللہ آپ کی تشخیص 100% درست ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان اعمال کو، ان پیارے پیارے اعمال کو جو ہم ہر دل کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو آپ جانتے ہیں کہ وہ یوٹیوب استعمال نہیں کرنا چاہتے اور اپنی گھر کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے ان کو بھی بتا دیں، لیکن آپ صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ عامل ہیں تو پھر تو ہر کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے حصارات مضبوط ہیں۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں تو صرف اپنے گھر کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا گھر بھی آپ سے، مطلب ان کی شادی ہوئی ہے، ان کا گھر علیحدہ ہے، تو ان کا بھی آپ نہیں کر سکیں گے، ان کا آپ کریں گے، آپ ان کو بتائیں گے تو ان کے گھر کے جو جنات ہیں یا جادو ہیں وہ آپ کی دشمن بن جائیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکیں گے۔ تو اس لیے اپنے گھر کا آپ کریں گے تو وہ تو پہلے سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، آپ نے حجاب اور حصار کیا ہوگا، لیکن آپ کسی دوسرے گھر کا نہیں کر سکتے۔ اس لیے احتیاط برتیں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ عمل ہم نے کیا، ہم فلاں چیز کے شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، اپنے گھر کے لیے آپ کریں گے تو آپ کو اجازت ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کسی غیر کے لیے کریں گے تو پہلے اپنے حصارات مکمل کر لیں، عامل بن جائیں، اس کے بعد پھر آپ کسی دوسرے گھر کا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔